اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ کچھ ویڈیوز مجھے ملی ہیں کہ بعض اہل حدیث مسلک کے عالم دین سے، جس طرح سے مرزا انجینئر صاحب ہیں، کہ وہ لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھیں، کبھی کبھی انسان یہ کرتا ہے کہ دوسرے کی جو بات ہے، دوسرے مسلک کی جو بات ہے، وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ وہ اس کو سننا ہی گوارا نہیں کرتا، یا اس کے اوپر توجہ دینا ہی گوارا نہیں کرتا۔ ممکن ہے کہ جب دوسرا بندہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اس کو سنیں، توجہ سے سنیں۔ یہ ایک علماء کی روش ہے۔ سنیں، آپ اس کو توجہ سے سنیں، پھر آپ اس کے اوپر تحقیق بھی کریں۔ آپ ہٹ دھرمی میں نہ رہیں۔ وسیلے کے اندر دو چیزیں ہیں اور علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ مرزا جہلمی نے وسیلے کے اندر جو ڈاؤٹ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دو چیزوں کے درمیان اختلاط کر دیا ہے، دو چیزوں کو ملا دیا ہے آپس میں۔ وہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ خود وسیلہ، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان کسی کو وسیلہ قرار دینا، یہ ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وسیلہ ثابت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وسیلے کے مصادیق کون ہیں، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ ہے۔ یہ بات واضح ہے۔ اب دوسری جو بات وہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ کون ہے، یہ مصادیق ہے۔ اب مرزا صاحب نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے پہلی بات کوئی سرے سے اس کا انکار کر دیا ہے جو قرآن کے اندر واضح موجود ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، کہا ہے وسیلہ ہے بھی نہیں۔ دیکھیں، یہ تو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ اصل وسیلہ یعنی مضمون وسیلہ خود ثابت ہے قرآن سے۔ اب اس وسیلے کے مصادیق کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان ہیں، کون ہیں؟ یہ بعد والی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وسیلہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کو مرزا صاحب کو یہ ماننا چاہیے کہ وسیلہ موجود ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، کیا مطلب ظلم کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں، گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کرنا ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد پھر اے رسول یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور رسول بھی ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے۔ یعنی گناہ کیا ہے انہوں نے، غلطی ان سے سرزد ہوئی ہے، اب وہ چلتے ہوئے رسول خدا کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب خود بھی وہ مغفرت طلب کرتے ہیں اور رسول خدا سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ یہ کیا ثابت ہوا ہے اس سے؟ قرآن ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی اہل حدیث کے کلام کا لکھا ہوا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول خدا کے پاس چل کے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر رسول بھی ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے آگے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے ہیں۔ لو جی، یہ کیا کیا انہوں نے؟ جب ان سے گناہ ہوا ہے اس کے بعد رسول کے پاس آئے ہیں، وہ خود جہاں انہوں نے گناہ کیا ہے، جب ان کو اللہ یاد آ گیا ہے، وہاں بیٹھ کے بھی تو اللہ سے معافی مانگ سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ چل کے رسول خدا کے پاس آئے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اصل وسیلہ ثابت ہے قرآن سے۔ اب یہ اس کا نزاع کرنا، یہ اس کے اوپر جھگڑا کرنا اور اشکال کرنا کہ یہ رسول خدا کی زندگی میں ایسا ہو تب ٹھیک ہے۔ ارے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنے جاتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کرتے ہیں نا۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ سن رہے ہیں نا،
जवाब देते हैं ना। अगर उन्होंने जवाब ही नहीं देना मिर्जा साहब, तो फिर आपके सलाम करने का क्या फायदा है कोई फायदा नहीं है फायदा। फिर आपके ऊपर सलाम भी नहीं है ना। आपको यकीन है कि नबी हमारे सलाम सुनेगा, नबी उसका जवाब भी देंगे। तो जब वो सलाम सुनते हैं, सलाम का जवाब सुनते हैं, तो आपका इस्तिगासा क्यों नहीं सुनेंगे? जब आप सलाम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इसको मानते हैं, लेकिन वही नबी अगर उससे आप कहें कि मुझसे गुनाह हो गया है, अल्लाह से मेरी मगफरत तलब करें, जिस तरह कुरान मजीद के अंदर है, तो इससे कौन सी हर्ज लाजिम आती है? आपका सलाम तो नबी सुन लेता है, आपका सलाम तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते हैं, लेकिन आपका इस्तिगासा नहीं सुनते। अजीब मंतिक है आपकी मिर्जा साहब। अक्ल से सोचें, आपने दो चीजों में मिला दिया है। कुरान के अंदर जिस चीज की नफी है वो बुतों के वसीले की नफी है, न कि रसूलों के वसीले की नफी है। आपने क्यों कौम को गुमराह कर दिया है? आपने क्यों अपनी तरफ से दीन लोगों को देना शुरू कर दिया है, जब अल्लाह को ये दीन पसंद है कि कुछ लोग, कुछ हस्तियां जो मेरे मुकद्दस हैं, वो मेरे और मेरे बंदों के दरमियान वसीला बने। तो आपको कौन सी मुश्किल है? जब अल्लाह को ऐसा दीन चाहिए, कुरान में कह दिया है अल्लाह ने। अगर ये उस दौर में हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता? आज आप जाते हैं, रसूलुल्लाह पे सलाम करते हैं, हो जाता है, रसूलुल्लाह जवाब देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही बंदा, वही गुनाहगार जो पाकिस्तान से चलकर मदीना मुनव्वरा में पहुंचता है और जाके सलाम करता है, सलाम का जवाब मिलता है, फिर सलाम करता है, 1000 बार सलाम करे रसूल खुदा के ऊपर, जवाब मिलेगा, 1,00,000 बार सलाम करे, जवाब मिलेगा। फिर ये कौन सी मंतिक है कि वही बंदा अगर कह दे कि या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, अल्लाह से मेरी मगफरत तलब फरमा दें, तो ये नहीं सुनेगा? सुनेगा ये। हां, जिस चीज को मना किया गया है वो बुतों से वसीले को मना किया गया है। आप कौन सा माइंड रखते हैं मिर्जा साहब? एक बुतों का वसीला है, एक नबी का वसीला है। नबी का वसीला कुरान से साबित है, बुतों के वसीले की कुरान से नफी हो रही है। आपने नबी के वसीले को और बुतों के वसीले को मिला दिया है। आप कैसे मुसलमान हैं? आप कैसी मंतिक रखते हैं? क्या पढ़ा है आपने मदारिस में? पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा? एक तरफ से बुतों का वसीला है, अल्लाह उसकी नफी कर रहा है, दूसरी तरफ से नबियों का वसीला है, उसको भी आप वहां मिला रहे हैं जहां बुतों का वसीला है। जैसे बुतों को लोग काफिर अल्लाह के दरमियान वसीला करार देते थे, आप कहते हैं कि नबी का वसीला भी वही है। मुझे समझ नहीं आती इस बात की। दीन वो लोगों को दें जो कुरान के अंदर है। असले वसीला साबित है आयात कुरानी से। ये दो बातें बार बार कर रहा हूं आपके फॉलोअर के लिए। दो अलग-अलग बातें हैं, एक बात नहीं है। आप इन दोनों बातों को मिला देते हैं। एक है कि असले वसीला कुरान से साबित है, इसमें बाद में निजा है कि उसने जिंदगी में, आप कहते हैं कि वो कर सकते हैं, जिंदगी मौत के बाद नहीं कर सकते। नहीं, जब सलाम साबित है तो फिर, जब सलाम साबित है तो फिर इस्तिगासा क्यों नहीं साबित? आप हर नमाज में नहीं पढ़ते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू? ये सलाम कहां जाता है? ये जो दुनिया के अंदर कई करोड़ मुसलमान हैं, ये सब जो मुसलमान सलाम करते हैं रसूल खुदा के ऊपर, इसका जवाब देते हैं नहीं देते? जवाब देते हैं। जब सलाम का जवाब देते हैं तो फिर इस्तिगासे को नहीं सुनेंगे? अजीब मंतिक है। यानी वो सलाम को सुन लेते हैं, जब आप इस्तिगासा रसूल खुदा से करेंगे, कहेंगे कि मैं गुनाहगार हूं, मेरी अल्लाह से मगफरत करा दे, तो क्या हो जाएंगे? गोया कि आपके नजदीक वो उन बुतों की तरह हो जाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अजीब मंतिक है, अजीब दीन है जो आपने लोगों तक पहुंचाया है। असले वसीला कुरान से साबित है। हां, झगड़ा इसमें है, निजा इसमें है, मुश्किल इसमें है कि किस को वसीला बनाया जाए। कौन दुनिया में वसीला है, अल्लाह ने खुद बता दिए हैं। कौन सी मुश्किल है? मिस्दाक में मुश्किल है, मिस्दाक में मुश्किल है। प्रैक्टिकली तौर पर खारिज में मुश्किल है कि आप किसको वसीला बनाएंगे। बाकी जहां तक असले वसीला है वो साबित है। हां, जिस चीज की कुरान के अंदर नफी आई है वो बुतों की है। बुतों को निकालकर अंबिया से वसीला कुरान से साबित है। यूसुफ के भाइयों ने अपने बाबा याकूब से नहीं कहा था? असले वसीला साबित है कुरान से। और
بات رہ گئی کہ موت کے بعد، بات رہ گئی کہ موت کے بعد، موت کے بعد جب وہ آپ کا سلام سن سکتے ہیں تو آپ کی التجا نہیں سن سکتے، اپنے امتی کی التجا نہیں سن سکتے؟ سن سکتے ہیں۔ آپ سلام کرتے ہیں، پھر آپ نماز کے اندر سلام پڑھنا بھی چھوڑ دیں رسول خدا کے اوپر جب آپ اس کے قائل نہیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تحقیق کرنے اور اس تحقیق کے اوپر عمل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔